Now the news details. The New Mangalore Port Trust observed the 51st National Maritime Day celebration on Saturday, the 5th of April, in commemoration of the maiden voyage performed by the first Indian vessel SS Loyalty, which was owned by Messrs. Scindia Steam Navigation Company, which set sail from Bombay to London on the 5th of April 1919. The New Mangalore Port Trust observed 51st National Maritime Day celebration on Saturday, April 5th, in commemoration of the maiden voyage performed by the first Indian vessel SS Loyalty, owned by Messrs. Scindia Steam Navigation Company from Mumbai to London on April 5th, 1919. President of the NMDCC and Deputy Conservator of NMPT, Captain Pradeep Mohanty, welcomed the gathering. Customary to welcome the chief guests and dignitaries on the dais and off the dais. Our chief guest, Sri M.P. Pinto sir, is an immense personality in shipping industry. Under his leadership as the Director General of Shipping and also as Secretary in Ministry of Shipping, marine industry has grown immensely and reached a new height. On behalf of everyone assembled here and on my own behalf, I extend a very hearty welcome to you. Secretary of NMDCC read the report of the sales activities of the committee. The local National Maritime Day celebration committee was constituted under the chairmanship of the Deputy Conservator, Captain Mohanty, to draw up a suitable program for the celebrations. A number of meetings of the committee were held to closely monitor the progress of the events and coordinate with all the concerns. A port visit for children from Cantor High School was organized on 25th of March. There were about 25 children who were taken out of the port and also arranged a ship visit. After the port visit, a presentation was arranged for children at Officers Club about career at sea. Senior mariners were honored on the occasion. Prizes were distributed to the winners. The guest of honor, Deputy Chairperson of NMPT, Mr. T.S.N. Murthy, addressed the gathering. We are here today. I always get the doubt. Are we remembering the first ship that sailed from Indian shore to England? Is that what we are remembering today here? Today morning, when we went to the Hillman Park, there were two lines written there. We gathered there in remembrance of the sea merchants who have laid their lives. Former Secretary of Ministry and Shipping, New Delhi, Mr. M.P. Pinto, NMPT Chairperson, Mr. P.C. Farida, NMDCC Vice President, Mr. P.K.S. Pillai, NMDCC Secretary, Mr. A.A. Kabrekar, and others were present. Former BJP MLA Mr. Rukmaya Pujari held a press meet at the BJP election office in Mangalore on Tuesday, the 8th of April. The former BJP MLA Mr. Rukmaya Pujari held press meet at the BJP election office in Mangalore on Tuesday, the 8th of April. Former BJP MLA Rukmaya Pujari addressed the media people. ಎಲ್ಲರೂ ಮೋದಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಂಗೆಟ್ಟಂತಹ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೆಲವು ನಾಯಕರು ಜನರ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೆಲವರ ಬಗ್ಗೆ, ನನ್ನನ್ನು, ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಉಗ್ರ ಬಂಗೇರ, ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಇವರು ಒಳಗಿಂದೊಳಗೆ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಳ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಲವರು ಮುಖತ ಕಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಹಕಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಈ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೊಂದಲದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ನಾನು ಸುಮಾರು 1969ರಿಂದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂತಹ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ, ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ, ಬಿಜೆಪಿಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ, ಆಗ ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ
ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 7 ಸಾರಿ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ, 1 ಸಲ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ, 1 ಸಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿ 3 ಸಲ MLA ಆಗಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದೇನೆ. 1 ಸಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದೆ. ಜನ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದಾಗಿ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗೌರವ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲವ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಆಗ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ನನಗೆ 7 ಸಲ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ, 1 ಸಲ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. 3 ಸಲ ನಾನು ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. BJP leaders Mr. Pratap Sinha Nayak, Captain Ganesh Kanik, Mr. Umanath Kotian and others were present at the press meet. Hi, this is John Abraham and you're watching Coastal Times. ಇವ್ರ ಹೆಸರು ಪುಟ್ಟುಸ್ವಾಮಿ. ಮಗನ ಸ್ಕೂಲ್ ಫೀಸ್ಗೆ ಹಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ಒಟ್ಟು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಟೆನ್ಷನ್. ಕೊನೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಅವ್ರ ಮನೇಲೇ ಇತ್ತು. ಭದ್ರವಾಗಿಟ್ಟಿರೋ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳ ಸಾಲದ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರ, ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕ ಸಾಲ, ಕ್ಷಿಪ್ರ ಮಂಜೂರಾತಿ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪಡೆಯಿರಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಕೃಷಿ ಸಾಲ ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ. ಈಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪುಟ್ಟುಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ. 18 February 1924, a day started to create history and wave in the banking industry. Karnataka Bank was born. Many prominent personalities served as directors, but Mr. Suryanarayan Adiga ruled successfully for several years. The whole family bank was declared as one of the most customer-friendly banks by Consumer Forum and the Ministry of Customer Affairs. Over 464 plus branches, 8 regional offices, over 200 plus ATMs and over 4,500 plus dedicated staff offers the best rate of interest, especially for the senior citizens. Come, let's listen to what the CEO and MD Mr. Jairam Bhatt has got to say. Karnataka Bank is your family bank. Garcia Designs, a dreamland of furniture. Decorate with exclusive range of furniture from Garcia. Now attractive variety of furniture with unique designs and ready to fit your living place. Exclusive range of furniture for ultra-modern houses and corporate offices. Have your dream design furniture. Get a new look in your office by exclusive range of office furniture. The designers offer your furniture needs under one roof. Patronize our exclusive imported furniture shop Garcia Designs at Garcia Design Complex, Vijay Church Cross Road, Vijay, Mangalore. Today, one looks back with pride and wonder on the transformation that has taken place at Kankanadi, from a single dispensary to a super specialty hospital, from 20 beds to 1,050 beds, from 10 health workers to over 1,500 doctors, nurses, technical staff and over 2,000 students. Father Muller is a byword today for service and dedication, for specific burning of cancer cells at their locations. We have all precision equipments and instruments for both invasive and non-invasive surgical procedures and diagnosis, including high reduction X-ray, ultrasonic color Doppler, CT scan and MRI machines. The operation theaters are equipped with contemporary equipment, high-tech intensive care units, neo and postnatal units,
burns unit, cath lab, and cardiothoracic units are fully equipped. Our NICU is the largest in the city. The blood bank and cell separator and casualty are 24-hour services. In all, we have 32 super specialty services, including chest and allergy, de-addiction and counseling, dialysis and mammography. The government is mulling to ban areca and its byproducts, referring to proposals from certain institutions such as the Tata Memorial Hospital, Mumbai, and a few articles against the usage of areca. This has endangered the livelihood of thousands of cultivators in the district, said Mr. Satyanarayan Bhatt. Informing to media people on Monday, Mr. Satyanarayan Bhatt said that the Tata Memorial Hospital in his report as claimed by the Ministry of Health and Family Welfare has stated that areca is the main cause of cancer and hence it has to be banned. But on the contrary, a reputed Japanese research institute suggests that the areca comprises of elements that can cure a certain type of cancer. Slamming the political representatives of the district, he said, "None of our leaders have stood for us. They neither oppose the government's plan to ban areca nor do they let us oppose it. Hence we demand a firm stand from them." ಲಿಕ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಸಿಗರೇಟ್ಗಳು ಯಾಕೆ ನಿಷೇಧ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಲಿಕ್ಕರ್ಗಳು ಪರವಾನಗಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಸಿಗರೇಟ್ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅಡಿಕೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುವುದರಿಂದ ಭಾರತದ ಮಿಲಿಯಾಂತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಸಾವಿಗೀಡಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಡಿಕೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧಿಸಲೇಬೇಕು. ಇದು ಟಾಟಾ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನ ವೆಂಕಟ್ ಚತುರ್ವೇದಿ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ನೆಕ್ ಸರ್ಜರಿ, ಟಾಟಾ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಬಾಂಬೆ. ಇವರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೊಂದಿಕೊಂಡೇ ಈಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಳಿರುವಂತಹದ್ದು ಅಡಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು, ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವರು ಅದನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ಇದು ಮಾಡದೆ ಈಗ CFTRI ಮೈಸೂರಿನವರು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು 49ನೇ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ 4ನೇ ಇದರಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಅಡಿಕೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವೇ? ಮೈಸೂರಿನ ಆಹಾರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅಡಕೆಯಲ್ಲಿ 46% ಶರ್ಕರ ಪಿಷ್ಟ, 4.2% ಪ್ರೋಟೀನು, 8.12% ಕೊಬ್ಬು, ಜೊತೆ ಕಬ್ಬಿಣ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಂತ ಉಪಯುಕ್ತ ಲವಣಗಳು ಹಾಗೆ ಕೆಲ ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಇರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. Mr. C.H. Narayan Bhatt, Mr. B.S. Subraya, B.K. Ramesh and others were present at the press meet. Dakshina Kannada Working Journalists Association in association with the Indiana Hospital had organized a press meet at the Mangalore Press Club to launch the Indiana 4th Estate card, which aims to benefit the media fraternity of Dakshina Kannada and Udupi district. Dakshina Kannada Working Journalists Association in association with Indiana Hospital organized a press meet at Mangalore Press Club to launch the Indiana 4th Estate card to benefit the media fraternity of Dakshina Kannada district and Udupi district. Mr. P. Harish Rai, President of Dakshina Kannada Working Journalists Association, welcomed the gathering and briefed about the project. Dr. Anil Kumble, Chairperson of Indiana Hospital and Heart Institute, also briefed about the card, the health package and all other medical services provided by the hospital. The card will offer a free health checkup package which includes color Doppler, echocardiogram, treadmill test, ultrasound, abdomen and 12-waist test, ECG, lipid profile, random blood sugar, hemoglobin, urea, creatinine and many physicians consultations all free of cost. Package is also benefit a media personnel along with a spouse or any other single family member, and the package is valid for the next 3 months. As part of the program, we decided to serve you better in this form, that we decided to have a health checkup, free health checkup to all the members of the trust. As we know, like doctors, you are also having a hectic schedule, day in and out. But always you forget about your health. It is always mandatory to have a regular health checkup once in 6 months, especially if you cross 40 years. That gives you always a good roadmap about your health. Early detection of any type of disease, you can definitely overcome that. But once you cross that, if you diagnose very late, always the result will be very bad. But we never bothered to have that type of a program. Always we diagnose the disease once it crosses that ultimate level. Because whenever we get a small disease,
Always we try to settle by ourselves by taking some tablets from by ourselves, self-medication. We never bother having even a smooth blood test. That is not correct. So, to educate you more regarding the health awareness, we introduce this facility. So, my request is, all of you should definitely take part in this program and do a proper screening through this health checkup. That will definitely help you. This program is not for 1 month, because we know you are all very, very busy. So if we stipulate the time for 1 month, it will be very less. We are given a time of maximum 3 months. This is that period. Whenever you are free, you please take the appointment and come and get it done whenever according to your time. We will also coordinate with the doctors whenever we are also free. This is one important resource. As part of our program, last 2 years, we have successfully done so many social programs which help for the benefit of the poor. As part of this thing, recently we have also introduced from Indiana Gramina Arogya Yojana. That gives treatment for the poorest of poor in the society. So many people are getting advantage of that. And also, we have completed more than 100 procedures for totally free through various schemes. That also is a very good result. Mr. K. Das, Mr. Chingappa and others were present during the press meet. Hi, this is Nisha Pathari and you are watching Coastal Times English News. Mr. Prasad, now you are alright. But ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಂದೇ, ಒಳ್ಳೆ ಗಾಳಿ ಒಳ್ಳೆ ವಾತಾವರಣ ಇರೋ ಕಡೆ ಮನೆ ಮಾಡಿ. ಅಂತ ಮನೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್? ಅದು ಈ ಸಿಟಿಲಿ. ಯಾಕೆ ರೆಡ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಟ್ರಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಲ್ವಾ? ರೆಡ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಟ್ರಿಯಾ 2 ಎಕರೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 85% ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾದ ಓಪನ್ ಏರಿಯಾ ಇರುವಂತ ಸೂಪರ್ ಲಕ್ಸುರಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಅದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲೇ, ಕುಲಶೇಖರ ಚೌಕಿಲಿ. ಈಗಲೇ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಥ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಸಿಗೋಕ್ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವು? ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಬುಕ್ ಮಾಡಾಗಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಬುಕಿಂಗ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ Property Deal Marketing and Project Management Company, first floor, Netravati Complex, Red Building, near Darodi Temple, Bangalore. For booking and more details, call 890-400-1234. Our website is www.propertydealindia.com. Property Deal Marketing and Project Management Company, the professional real estate consultants. ಸಹಕಾರದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ. ಶತಮಾನೋತ್ಸವದತ್ತ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಮಿತ. ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಧನೆಗಳು. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಸತತ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎಪೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಪುರಸ್ಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಸತತ 9 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಬಾರ್ಡ್ನಿಂದ ಪುರಸ್ಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಕೃಷಿ ಸಾಲದ ವಸೂಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಸತತ 14 ವರ್ಷಗಳಿಂದ 100% ಸಾಧನೆ. 12 ಗಂಟೆ ಎಟಿಎಂ ಸೌಲಭ್ಯ. ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಯ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆ. ಠೇವಣಿದಾರರಿಗೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಮಿತ ಸದಾಶಿವ ಸಹಕಾರ ಸದನ, ಕೊಡಿಯಲ್ಬೈಲ್, ಮಂಗಳೂರು. ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಭಾಷೆ, ಧರ್ಮ, ಅಭ್ಯಾಸ, ವಿಶ್ವಾಸ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಆದರೆ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಯಾರ ಕೈಲಿದ್ರು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿನ್ನ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸನೇ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ? ಜೋಸಲುಕ ಚಿನ್ನದಂತಹ ಸಂಬಂಧ. Garcia Designs, a dreamland of furniture. Decorate with exclusive range of furniture from Garcia. Now attractive variety of furniture with unique designs and ready to fit your living place. Exclusive range of furniture for ultra-modern houses and corporate offices. Have your dream design furniture. Get a new look in your office by exclusive range of office furniture. The designers offer your furniture needs under one roof. Patronize our exclusive imported furniture shop Garcia Design at Garcia Design Complex, Vijay Church Cross Road, Vijay, Mangalore. Tejaswini Hospital and SSIOT and ISO 9001-2008 certified
Shantram Shetty Institute of Orthopedics and Traumatology, 200-bedded hospital established in 2004, specialized in neurosurgery, cardiac surgery, urology, plastic surgery, vascular surgery, has 4 ultra-unique laminar floor operation theatres which blows virus and bacteria. SSIOT, with the expertise of 38 years of Dr. Shantram Shetty, not only treats patients but also is fully fledged for accident and emergency treatment with experts in the field. SSIOT is a place for advanced technology of any joint replacement of the body. Tejaswini Hospital, Kadri Temple Road, Kadri, Mangalore. Telephone 222-5777, 222-5994, 95, 96 and 97. No party is complete without chicken. The only rich food with complete nutrition. Safe nutrition, hygienic. Soza Chicken. The breeding is taken care of by state-of-the-art technology. From hatching, packing, transporting, dressing and delivery. We supply as per your requirement and quantity. Remember, if it's chicken, it's Soza Chicken. The best place to order. Visit us. Soza Chicken, Kushekar Kaikamba, Mangalore. Mobile 944-8284-203. A mega event has been organized in Mangalore with one of India's most successful architects, Mr. Charles Correa, on the 10th of April at the Multiplex Theatre at Bowers Mall, Mangalore. The program for the evening would focus on the presentation by the architect and interaction with professionals and students of architecture. This event is being sponsored by Architect Cement Limited. Addressing a press meet at the Press Club in Mangalore on Tuesday, Venkatesh Pai said that Architect Correa is a major figure in the contemporary architecture around the world. With his extraordinary and inspiring designs, he has played a pivot role in the creation of architecture for post-independence India. All of his work, from the carefully detailed Memorial Mahatma Gandhi Memorial Museum at Sabarmati Ashram in Ahmedabad, the Jawahar Kala Kendra in Jaipur, the Planning Navi Mumbai, MIT's Brain and Cognitive Sciences Center in Boston, and most recently the Champelimad Center for the Unknown in Lipscomb. Correa has done pioneering work in urban issues and low-cost shelters in the third world. He was awarded with the Padma Shri in 1972, second highest civilian honor, the Padma Vibhushan in 2006, given by the Government of India. He was also awarded 1984 Royal Gold Medal for Architecture at the Royal Institute of British Architecture. Now, architecture was formed about 10-12 years ago with the objective of bringing together all the architects of Mangalore. At that time, Mangalore was a very small city and we were just getting to do big, large real estate projects, and we needed the exposure of big projects. So we decided to bring in architects from outside to speak to us. And we arranged these programs where architects can come and talk to the architects of Mangalore and we can learn more from them. Today we have completed 12 years. And we serve as a platform to educate, create awareness and foster growth in the field of architecture. We have got this particular press meet today specifically because we have had the opportunity to call one of the biggest names in architecture today, Charles Correa. Charles Correa is an architect who is a major figure. When we were in college, he was brought to us. When we study architecture. All of his work, he has done huge amount of work, and most of the work happens at a very large level, at government level, international level. And we are giving a small write-up about the kind of work that he has done. He was awarded the Padma Shri in 1972, the Padma Vibhushan in 2006, and the British Royal Institute of British Architects recognized his work in 1984, the Royal Gold Medal for Architecture. We have been bringing a lot of architects to Mangalore over the years. I think the number has now crossed about 30. Venkatesh Pai, Vinodaranna, Praveen Saldana, Gulshan Roy and others were present at the press meet. Addressing a press briefing, Ms. Afima alleged that police have arrested 4 innocent Muslim youngsters of Malur on charges of murder, despite knowing the fact that the youngsters had no connection with the murder. She said that it was evident that the reason for such a heinous act by the police
was due to the foul play by unknown people, and that there was no hope of justice from the police. Hence, we decided to place the case before the media, she said. Addressing a press meet on Monday, Asima, a sister of Irshad, one of the accused, said that Hussain Jafar Sahib and Imran are the other arrested in the connection with the murder of an individual named Rajesh at BC Road on March 21st. The case was investigated by a team headed by Rajshekhar Mistry, Inspector of Bandpad. Asima also told that one of the boys was compelled by the police to hold a sword which was video shot by them as witness, threatening the boys of encountering them if he refused to act as detective. Families of the arrested have demanded re-investigation of the case. ದಿನಾಂಕ 33/2014 ಆದಿತ್ಯವಾರದಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹುಸೇನ್ ಎಂದಿನಂತೆ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದು ಸಂಜೆಯವರೆಗೂ ಮನೆಗೆ ಬಾರದಿದ್ದಾಗ ಆತಂಕಿತಗೊಂಡ ಕುಟುಂಬ ಹುಸೇನ್ ಬಗ್ಗೆ ಊರಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಹುಸೇನ್ನನ್ನು ಬಂಟ್ವಾಳ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ಮಿಸ್ತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆ ದಿನದಂತೆ ಸಂಜೆ ಸುಮಾರು 4 ಗಂಟೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಹುಸೇನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಇಮ್ರಾನ್ ಹಾಗೂ ಇರ್ಷಾದ್ ರವರನ್ನು ಬೆಂಜನಪದವು ಬಳಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ವೇಳೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ನಗರದ ಠಾಣೆಗೆ ತೆರಳಿ 3 ಯುವಕರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಪೊಲೀಸರು ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡದೆ ಬೆದರಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ನೇತೃತ್ವದ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡ 3 ಯುವಕರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದೆಂದು ತಿಳಿದು ಬಂತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಖಂಡರು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡದೆ ಸತಾಯಿಸಿದರು. ನಂತರ 2 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಅಂದರೆ ತಾರೀಖು 2/4/2014 ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಹುಸೇನ್ ಹಾಗೂ ಇಮ್ರಾನ್ ಎಂಬವರನ್ನು ಬಂಟ್ವಾಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರಿಗೆ 15 ದಿನಗಳ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನವನ್ನು ವಿಧಿಸಿತು. ಈ 3 ಯುವಕರನ್ನು ವಿಧಿಸಿದಾಗ ಪೊಲೀಸರು ನಿರಪರಾಧಿ ಯುವಕರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಣದ ಕೈಗೆ ಶರಣಾಗಿ ಈ 3 ಯುವಕರನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವ ಬಲವಾದ ಅನುಮಾನ ಬರತೊಡಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಇಬ್ಬಂದಿತನ ಹೇಳಿಕೆ, ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿರುವ 3 ಯುವಕರ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ಪೊಲೀಸರು ಅಮಾಯಕ ಯುವಕರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವ ವಿಷಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ತೋರಿಸಿರುವ ನಡವಳಿಕೆಯ ಕಾರಣ ಪೊಲೀಸರು ಈ 3 ಯುವಕರ ಮೇಲೆ ತೀರಾ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಅವರ ತಲೆ ಹಾಗೂ ಕಿವಿಯ ರಂಧ್ರಗಳಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ಅವರ ಗುಪ್ತಾಂಗಕ್ಕೆ ಮೆಣಸಿನ ಹುಡಿ ಎರಚಿ ಮೃಗೀಯ ರೀತಿಯ ವರ್ತನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಹತ್ತಿಸಿದ್ದು ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ರೋರಲ್ ಹಾಕಿ ಲಾಠಿಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಪೊಲೀಸ್ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮುಂದೇನಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪುನಃ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮೂಲಕ ಕೊಂದು ಹಾಕುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಬೆದರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಕೊಲೆ ನೀವು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನೀವು ಈ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಂದು ಒಪ್ಪದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಕೇಸುಗಳನ್ನೇ ಹಾಕಿ ಜೈಲಿನಿಂದ ಹೊರಬರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಬೆದರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆ ಪೊಲೀಸರು ಪರಿಚಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅವರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಬಂಟ್ವಾಳ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ಮೇಸ್ತ್ರಿ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ಪೇದೆಗಳಾದ ವಾಸು ಮತ್ತು ಇಸಾಕ್ ಎಂಬವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಅವರ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. Shabana, Nurvinisa, Sumaya, Shahida and others were present at the press meet. The Canberra IT Pictures will be organizing Utkrust, an intercollegiate technical fest at the Canberra Engineering College at Benjanapadao on April 9th, is from the press release. That's all for now. See you with more news on the same channel at the same time. So then, goodbye.